सुनो, जब लौटना तब मेरा सूरज साथ ले आना। बहुत दिन से अंधेरा है, सवेरा कर्ज है तुम पर। नाजरीन, अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अपने ही कॉलम पर मिर्ज़ा गालिब स्वामी ओमा जी की महफ़िल में। फ़लसफ़ा, अदब, तसव्वुफ़, टेक्नोलॉजी, इमरानी अलूम 1-2 साल की बात नहीं, सदियों पर मुहित किस्सा है। दुनिया में इंसान की पहली ईजाद तो इसका खुद से हाथ पाँव के बल चलते चलते 2 पाँव पर खड़े होकर चलना होगा। पहिया तो बहुत बात की बात है। इंसानी ज़िंदगी, माशरत, सकाफ़त मुसलसल इर्तिकाई अमल का नतीजा है। इसमें अहम तरीन पहलू ये है कि मनफी अनासर और रवायात इसके इर्तिकाई अमल में इंसानी माशरत, सकाफ़त, इज्तमाई फितरत और रूह से छीनती यानी छटती हुई, अलग होती हुई चली गईं। काबिल कबूल असूल, कानून और माशरत ही बाकी रहने वाले हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे आए कि दूसरी मिसाल नहीं मिलती। नेकी की उम्र बहुत लंबी होती है। जिन लोगों ने इंसानियत में कंट्रीब्यूट किया, खालिक के अहकामात की पैरवी की, उसके कादर मुतलक होने को बुनियाद बनाकर ज़िंदगी में अपने मकासद के हसूल के लिए कोशिश की, कामयाबी उनको ज़रूर नसीब हुई। गो के मुक़द्दर और अल्लाह का करम इसमें मरकज़ी किरदार अदा करता है, जो नीयत पर मुनहसर है। ज्ञान यानी अकल, फ़हम, फ़रासत, मार्फत इलाही, इल्म व इरफान, क़ुव्वत बातिनी, रूह की क़ुव्वत व ताज़गी और मुस्बत व नेक रूह को इल्मियत के साथ इंसानियत में बेहतर नमूना बनकर इस दुनिया में मिसाल बन जाना कम लोगों के नसीब और बहुत लोगों को मुतासर करता है। गौर करें तो अहले नज़र से फैज़ हासिल होना मुक़द्दर ठहरता है। सुक़रात अपने अफ़कार बयान करता करता बिलाखिर जान दे दी कि मौत को भी तो मैं देखूं वो कैसी होती है। फ़रार होने की बजाय रियासत के कानून की रिट कायम करने को तरजीह दी। उसके अफ़कार व फरमुदात पर गौर किया तो अफलातून बन गया, जिसके अंदर झांक कर देखने वाले को दुनिया ने अरस्तू के नाम से जाना। आज की दुनिया में उनके फ़लसफ़े की छाप है। इनका फ़हम, अफ़कार तो अलकाई थे, यानी लगता है जैसे इल्हामी थे, मगर ज़िंदगियां नज़र करने के बाद तारीख़ में आज भी ज़िंदा हैं। जिसने न जाने क्यों कर फसाद का चुनाव किया, वो दुनिया में सिकंदर आज़म कहलाया। जदीद दुनिया में हिटलर बन गया। बहरहाल अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी, यूनानी और दुनिया के हर अदब के लोग, मगर चंद दर्जन ही नामवर काम के लिहाज से बाकी रह गए। अल्लामा इकबाल, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, इब्ने खुल्दून, मौलाना सैयद मौदूदी तो मेरी नज़र में कलम की दुनिया के माथे का झूमर, जबकि इदियान इलाही ने इंसानों को अपने पैगाम की सूरत राहों का तयन कर दिया। अभी ज़ेरे कलम तहरीर में मुझे मिर्ज़ा गालिब की तलाश थी। अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ से भी मुलाकात होगी और तुलसी फैज़ से भी मुलाकात होगी। दुनिया की हदबंदी 1912 से 1920 तक पासपोर्ट और वीज़ों के ज़रिए कर दी गई थी, मगर यूट्यूब और सोशल मीडिया ने ये सरहदें इल्मी एतबार से रौंद कर रख दी। वैसे कहा जाता है
کہ ہر چیز اپنی اصلیت کو لوٹتی ہے، گویا دنیا بھی اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے۔ لوگ اپنے ممالک سے اٹھ کر دوسرے ممالک میں آباد ہو رہے ہیں۔ ادب، فنون لطیفہ، انسانیت، تصوف، علم، تصور، افکار، خیالات، محبت اور نفرت کو، پیروی اور اختلاف کو سرحدوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ میری ذاتی کیفیت تو آج کل کچھ عرصہ سے یہ ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ اگر کوئی کتاب پڑھنا چاہوں، ظاہر ہے جب کتاب بینی کی بات ہو تو سیاست، فلسفہ، تاریخ اور ادب کی کتاب ہی عام طور پر سمجھی جاتی ہے۔ واردات یہ ہوئی کہ کتاب پڑھنے کو دل چاہے تو کئی گھنٹے اپنے اندر کی طرف کھلتے ہوئے، منکشف ہوتے ہوئے دروازے کھول کر کئی گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں اور کئی کتابیں کھول لیتا ہوں۔ پھر وقت گزرنے کے احساس سے اٹھ کر نماز پڑھ کر قرآن جتنا بھی پڑھوں ترجمے سے پڑھ کر کام کاج میں لگ جاتا ہوں۔ کتاب کھولنے کے عمل میں کاہلی آ گئی اور اس پر پھر یہ سوشل میڈیا، موبائل کی صورت میں پوری دنیا کی نئی پرانی خبریں اور ہر قسم کے علوم ہاتھ میں آ گئے۔ مرزا غالب کی تلاش میں یوٹیوب اور گوگل پر نکلا تو سوامی اوما جی سے ملاقات ہو گئی۔ مشق غالب ان کی محفل میں لے گئی اور مشق غالب کے نام سے ہی ان کا پروگرام چل رہا تھا۔ گھنٹے سوا گھنٹے کا پروگرام ہے جو کئی گھنٹے دیکھا۔ مشق غالب نے متاثر کیا، میں نے سننا شروع کیا۔ مجھے لگا کہ یہ شاید کوئی خوش لباس، خوش لحان، خوش شکل، خوش گفتار، ادب سے لگاؤ رکھنے والی دوشیزہ ہیں، لیکن جب نام اور کردار پر غور کیا تو وہ سوامی اوما جی تھے، سوامی اوما دی آک۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ ہینڈسم نوجوان ہیں، سحر انگیز شخصیت، دل میں اترنے والی آواز، ترتیب سے الفاظ کا چناؤ، ایک مہذب انداز کے ساتھ گفتگو تھی کہ علمی اعتبار سے تاریخ، ادب، مذاہب، مسالک، فلسفے کے کئی بحر الکاہل و کلزم روانی سے چلتے دیکھے، کئی دریا سمندروں میں اترتے سنے اور دیکھے، جس کی وجہ سے 1 گھنٹہ 18 منٹ کی یہ محفل کئی بار دیکھی سنی۔ معذرت سے میں نے سوامی حضرات کی پکچرز بھی دیکھی اور ملاقات بھی ہے، لیکن دوسری نظر کو دل نہیں چاہتا۔ مگر یہ سوامی اوما جی کی گفتگو اور علمیت آواز اور انداز ہے کہ ایک لمحہ نظر نہ ہٹی۔ ہمارے اردو کے پروفیسرز، بھارت کے پروفیسرز ساری زندگی ادب پڑھانے کی تنخواہ ہڑپ کرتے ہیں، جبکہ غالب کی ایک جوہد بیان نہیں کر پاتے۔ انبیاء کرام کو معصومین ماننے والا یہ سوامی، مذاہب کی تکریم کرنے والا اور بین المذاہب، بین التہذیبی علمیت کے حوالے سے گھمنڈ کیے بغیر سند سمجھا جانے والا سوامی اوما دی آک نے کمال کر دیا۔ سوامی اوما دی آک قرآن کریم، انجیل، تورات، زبور تک کا فہم اور مطالعہ رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جس کو بھی اپناؤ آنکھیں بند کر کے اپناؤ، کانے بند کر نہیں، یعنی مکمل ایمان اور غیب پر ایمان۔ جہاں شک آ جائے وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ وہ وشواس، بیلیف کا لفظ بولتے ہیں۔ نام تو سوامی اوما جی ہے، اوما دی آک ان کا یوٹیوب پر وہ پروگرام کا نام ہے۔ سوامی اوما جی کی بات ذہن، دل، بدن اور زبان پر اکٹھا اثر کرتی ہے۔ گفتگو کے اعتبار سے ان کی علمیت، سنجیدگی میں بہت علمیت اور سنجیدگی کے لحاظ سے ان کی شخصیت نے بہت ارتقا پایا۔ کمال کی بات ہے کہ
ओमा स्वामी, कमाल की बात है कि स्वामी ओमा दियाक वह स्वामी है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के भी ज़बरदस्त कायल ही नहीं टीचर भी हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब की खुदाशनासी, इंसान दोस्ती, गुर्बत में अमीरी, बेनियाजी, दुख दर्द गम तकलीफ़, शुक्र सब्र, शायरी, अजदाद की तारीख़, उनकी अपनी स्वान उमरी, ज़ौजा की दास्तान, बच्चों की ज़िंदगी, मुलाजमीन के तज़किरे, रहन सहन, महबूबा की कहानी, कोतवाल और फिर ज़बरदस्ती कैद खाना, मेहमानदारी, मैं नोशी, अल्लाह से रिश्ता, बादशाह से कुर्बत, शायरी के एक एक लफ्ज़, उसके वजह तस्मिया, पस मंज़र, पेश मंज़र, ना जाने गालिब के किन किन पहलुओं को बड़ी सादगी आसानी के साथ यूँ बयान किया कि एक एक लफ्ज़ वो चाहे हिंदी का हो, एक पंजाबी और उर्दू बोलने वाले के ज़हन क़ल्ब पर नक्श हो जाता है। अदब सकाफ़त, अफ़कार, दानश्वर, नफ़रत, मोहब्बत, सोच, इल्म, सरहदों में, ज़मानों में, अहकामात में क़ैद नहीं हो सकते। मुश्क गालिब मुझे स्वामी उमा जी की महफ़िल में ले गई। गालिब दूसरों का एतराफ़ भी करते हैं मगर अपनी नफ़ी नहीं करते। गालिब मट्टी ओढ़कर सो गए मगर सफ़र जारी है। मैंने गुलजार साहब डॉक्टर केवलदीर पर लिख चुका और अब स्वामी उमा जी के साथ गालिब के सफ़र में अदबी एतबार से शरीक हूँ। मुश्क गालिब मुझे स्वामी जी की महफ़िल में ले गई और अब मैं मुश्क स्वामी उमा जी की तलाश में रहता हूँ, उनके प्रोग्राम भी सुनता हूँ। स्वामी जी इंसान दोस्त हैं और इंसानों की बात करते हैं और इंसान मुख्तलिफ मकातबा फ़िक्र के इंसानों के मुतल्लिक, उनके अफकार के मुतल्लिक उनकी जगह पर खड़े होकर बात करते हैं। यानी 6 को 9 नहीं पढ़ते और 9 को 6 नहीं पढ़ते। मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।